हेतुवादी बा जड़वादी को प्रश्न जो माने कहती आत्मा परमात्मा भगवान कहीं नहीं ये सब फालतू कथा यह भित्तिहीन विश्वास यार कौन प्रामाणिकता नहीं सेमाने कहती जड़रू चेतन सृष्टि होइछि चेतनता बोली किछि नाही बा ईश्वर तत्व बा आपणकर आत्मतत्व बोली किछि नाही। तेबे एठी प्रश्न आसुछि जड़ बा अचेतन पदार्थ रे किपरि अनुभव सृष्टि हुए। पत्थर को तो आनंद सुख दुख भय चिंता किंबा मु अच्छी बोली ज्ञान अनुभव हुए नहीं किंतु मनीष निजक अनुभव करे गोटे चेतन सत्ताटी निजक अनुभव करे। तेणु प्रश्न आसुछि जड़ बा अचेतन पदार्थ रे निजक अनुभव करिवार क्षमता केउंटु आसिला। एबे आसीबा मनीषर मस्तिष्क को मनीषर ब्रेन को आपणकर विश्लेषण करिवा। विज्ञान कहे चेतना होछि गोटे मस्तिष्कर जटिल भौतिक प्रक्रिया उद्भव एक क्रिया। मस्तिष्क रे आपणकर न्यूरॉन्स अछंती सेमाक भितर वैद्युतिक आदान प्रदान सूचना आदान प्रदान होइकी रासायनिक प्रक्रिया माध्यम रे से आपणकर गोटे कार्यक्रम चले। किंतु एठी प्रश्न आसुछि ये जो रासायनिक प्रतिक्रिया होछि बा जैविक प्रक्रिया माध्यम रे जहाँ भी किछि घटुछि मस्तिष्क रे तो सेठी मु अनुभव करुछि बोली जो अनुभवटे आसुछि सेटा केउंटु आसिला सेटा तो जड़रू आसीबो नाही। तेणु एठी प्रश्न आसुछि चेतना मस्तिष्कर बा ब्रेनर उत्पाद कि ब्रेन चेतना को सृष्टि करुछि कि। द्वितीय प्रश्न ना मस्तिष्क चेतनार प्रकाशक। जदि मस्तिष्क बा ब्रेन चेतना को सृष्टि करे तेबे मस्तिष्कर प्रत्येक जड़ प्रक्रिया को अनुभव करुथिया साक्षी तत्व से किए। एठी विज्ञान फेल मारे। विज्ञान स्वीकार कलानी जे कि चेतन बा कॉन्शियसनेस किछ अच्छी किंतु ताहा को से आत्मा ईश्वर ब्रह्म बोली स्वीकार करे नहीं किंतु स्वीकार करे जे चेतन किछि अच्छी। सी आपणकर मस्तिष्क बा ब्रेन को अध्ययन करिछि एवं पाइछि जे मस्तिष्क बा ब्रेन असंख्य न्यूरॉन जाको नर्व सेल्स कहा जाए सेमानक द्वारा गठित एक अत्यंत जटिल जैविक प्रणाली। न्यूरॉन माने बा सेई नर्व सेल्स माने विद्युत रासायनिक संकेत माध्यम रे परस्पर सहित जोगाजोग करती। यह किपर हुए ना प्रथम होचन इंद्रिय माने इंद्रिय माध्यम सूचना जीव इंद्रिय तापर न्यूरॉन्स तापर मस्तिष्कर प्रक्रियाकरण तापर प्रतिक्रिया। तेणु न्यूरॉन बा नर्व सेल्स गुड़िकर वैद्युतिक रासायनिक प्रक्रिया किपर हुए विज्ञान ता बहुत मात्रा अध्ययन करिछि एवं ताको आविष्कार करिछि। किंतु एठी गोटे प्रश्न आसुछि मूल प्रश्न से जैविक प्रक्रियार मु अनुभव करछि बोली व्यक्तिगत चेतन अनुभव कहीं उपजे। ब्रेन भितरे जिते गुड़िए नर्व्स अच्छी बा न्यूरॉन्स अच्छी कार्यकलाप अच्छी से तो जड़ ना सेठी मु अनुभव करुछि बोली ये अनुभवटी कहीं सृष्टि हुए अन्य केउथिरे तो सृष्टि हुए नहीं। तो यह होछि हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। तेणु यह एक गभीर प्रश्न विज्ञान निकट रे। तेणु एठी आपणकर दुईटी कथा आसुछि। विज्ञान स्वीकार कलानी जे कॉन्शियसनेस बा चेतना किछि गोटा अच्छी जहाँ थिबारु आमे अनुभव करुछु चिंता करुछु बा चिंता को जानी पारुछु अनुभव करि पारुछु। तेणु एठी आपणकर प्रश्न आसुछि चेतना मस्तिष्कर ब्रेनर
ବ୍ରେନ୍ର ଉତ୍ପାଦ ବା ବ୍ରେନ୍ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି, ବ୍ରେନ୍ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ନା ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବ୍ରେନ୍ ଚେତନାର ପ୍ରକାଶକ। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହ୍ନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଜହ୍ନ। ଜହ୍ନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନା ନାହୁଁ ରାତ୍ରିରେ, ଦିନରେ ତ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଜହ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରକାଶକ। ତା'ମାନେ ଜହ୍ନ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକ ସତ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ସେ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବ୍ରେନ୍ ବା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଅଛି, ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଟିଳ ରାସାୟନିକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ଚେତନାର ପ୍ରକାଶକ କହିପାରନ୍ତି। ଇଏ ନିଜସ୍ୱ ଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଜହ୍ନର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଏଇଠି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟ, ଆତ୍ମା ଅନାତ୍ମା, ଜଡ଼ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ କହେ, ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଜଣାଯାଏ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ଯିଏ ତାହାକୁ ଜାଣେ, ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନ ସତ୍ତା ବା ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଶରୀରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତେଣୁ ଶରୀର ଦୃଶ୍ୟ। ମନର ଚିନ୍ତାକୁ, ମନର ଭାବନାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଜାଣିହେବ, ଅନୁଭବ କରିହେବ, ସେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ, ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ଚିନ୍ତା ଏସବୁ ଜଡ଼, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯିଏ ଜାଣୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଚେତନା। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକଳାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଗଛ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ତାପଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଚେତନା ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ବଦଳୁଛି, ଚିନ୍ତା ବଦଳୁଛି, ଭାବନା ବଦଳୁଛି, ମତ ବି ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯିଏ ଜାଣୁଛି, ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଚେତନା ବା ଆତ୍ମା। ସାର କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ତାହା ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜାଣେ, ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମୁଁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରଷ୍ଟାକୁ ବସ୍ତୁ ଭଳି, ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିଁ ସମସ୍ତ ଦେଖିବାର ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନିଜେ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରମାଣିତ। ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ବା ସେ ଘରେ ଆଲୋକ ଥିଲା, ଆଲୋକ ପଳେଇଲା, ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ପଳେଇଲା, ଆପଣ ସେ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା। ଟିଭି ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିହେବ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଖଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ
ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘରେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଟିଭିଟିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଚେୟାରଟିଏ ଟେବୁଲଟିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜଡ଼ବସ୍ତୁମାନେ ନିଜର ପ୍ରମାଣର ପ୍ରାମାଣିକତା ସେମାନେ ଦେବେନି, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଚେତନ ସତ୍ତାଟି ସେ କହିବ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଚେତନ ସତ୍ତାକୁ, ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପକୁ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉପକରଣର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରମାଣକ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେଇ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ବା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ? କିଭଳି ସିଏ? ତାର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଠି ବେଦାନ୍ତ କହେ ସେ ହେଉଛି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଜଗତ। ସେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ସେ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ସତ୍ କାହିଁକି କହିବା ନା ସିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କେବେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ, ସେ କିପରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବୋଲି ମନେ କରିବ? ଯଦି ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତତ୍ତ୍ୱ କଦାପି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜଣେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଚେତନ ଶକ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ସ୍ଥିର। ବାକି ଯେତେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନରେ ହେଉ ବା ଶରୀରରେ ହେଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏସବୁର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୀକାର କଲାଣି ଗୋଟେ ଚେତନ ବା କନସିୟସନେସ୍ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ଆତ୍ମା ସେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ଋଷିମୁନିମାନେ କହନ୍ତି ସେଇ ଚେତନ ସତ୍ତା ହିଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ନାମରେ, ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ ବହୁତ ଭ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଅପମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଚେତନ ସତ୍ତା ଯେତିକି ସରଳ, ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଆଜି ହେତୁବାଦୀମାନେ, ଜଡ଼ବାଦୀମାନେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ସହସ୍ର ହାତ, ସହସ୍ର ଆଖି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିତ୍ତିହୀନ, କାଳ୍ପନିକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଚେତନ ସତ୍ତା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବନି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଏକ ବିରାଟ ଚେତନାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ସେ ଚେତନାର କଳ୍ପନାକୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ଚେତନା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ତାହା ଭିତରେ ଏତେ ହାତ ଏତେ ଆଖି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ କଳ୍ପନା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସ୍ୱୀକାର କଲାଣି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଚେତନତା, କନସିୟସନେସ୍ କିଛି ଅଛି, ଯାହାକି ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଜଡ଼ ବା ନ୍ୟୁରନ୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଯିଏ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ, ରାସାୟନିକ ଭୌତିକକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ଚେତନ ସତ୍ତାଟି ଅଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବୈଦିକ ଭାଷାରେ, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛି, ତାହାକୁ ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ଋଷିମୁନିମାନେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଚେତନ ସତ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା, ଆତ୍ମସତ୍ତା, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ, ଜୀବ ଭିତରେ ସମାନ, ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ
से शारीरिक क्रिया द्वारा प्रभावित होती नहीं। से अनुभव को अनुभव करने आपणकर जोग सृष्टि जेते प्रकार जौगिक प्रक्रिया सृष्टि किभली भाव में जड़े व्यक्ति निजर से व्यक्तिगत चैतन्य सत्ता को जानिबो एवं जानी निजे ही आपणकर विश्व चैतन्य से गोटे अंश अंश कहले माने ये आपणकर भाषागत भिन्नता आसो खंड खंड करदेवे से विश्व चैतन्य से अलगा नुहे। जो भाव में आमे प्रत्येक घरे गोटे गोटे कूओ करूँ कूओर आकार प्रकार अलग अलग थाए किंतु से कूओ माध्यम जो जल आमे माने ग्रहण करूँ से जलर स्तर समान प्रत्येक अगणारे जो कूओ अच्छी सी अलग अलग तार आकार प्रकार अलग तार केवेटा किए केते तैयारी कला अलग अलग सृष्टि अलग अलग किंतु ता भितर बाहर जल तत्व गोटे सारा पृथ्वी से गोटे तत्व अलग नुहे। से भली भाव में आपणकर व्यक्ति चेतना ही विश्व चेतना से अंश कहीहब ना आपणकर कूअरे बाहर जल को पृथ्वीर जलस्तर अंश कहीपर ना से जड़ित अच्छी ना से गोटे तत्व से सब गुणधर्म से सामान अच्छी ये अंश कहले ता भीतर गोटा न्यूनता आसब ना गोटा खंडित होगी गोटे किसी अलग आसब ना तेणु वेद कहले कौन पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तेणु से पूर्णत्व ही पूर्ण सृष्टि होती से अंश विशेष न से अंश भी नुहे जदि भी अंश भावुं से अंश भी पूर्ण पूर्ण रु पूर्ण सृष्टि होती पूर्ण पूर्ण काढ़ले पूर्ण रहिबो पूर्ण ही तो पूर्ण किछि नाही अपूर्ण किछि नाही। तेणु आत्मतत्व हो सत् अपरिवर्तनीय त्रिकाल अतीत वर्तमान भविष्य गोटे रूप रुहति साक्षी रूप रुहति स्थिर रुहति अचल रुहति सत् चित्त माने चेतन युक्त से जड़ नुहे से अनुभव करती निजकू एवं परिवर्तन को चेतन युक्त एवं आउ गोटे गुण हूँ आनंद। आनंद शब्द आपण मैंने बुझीपार न आनंद अर्थ कौन ना जोटी सुख दुखर अभाव से अवस्था हूँ आनंद अवस्था। आनंद अवस्था अर्थ नुहे जड़े पागल भाई हसुथ गोटे न्यूट्रल पोजिशन गोटे निष्क्रिय अवस्था गोटे जड़ उदाहरण ना गोटे गाड़ीटे आप फोर व्हीलर देखिए फोर व्हीलर गियर अच्छी फॉरवर्ड गियर बैकवर्ड गियर आगू को जीव पछक जीव आ गोटे न्यूट्रल पोजिशन अच्छे न्यूट्रल अर्थात आगू जीवन पछक जीवन से स्थिर हो गाड़ी जो गियर लगी थाए हूँ तो से आगू को जीव पछक जीव से कार्यक्षम होता है कि न्यूट्रल पोजिशन थाए से आप गति करना ठीक से भाव में आपण भितर जो चेतन सत्ताटी अच्छा से निष्क्रिय तत्व से न्यूट्रल पोजिशन किंतु आपणकर मन जो भावना आसूची नेगेटिविटी पॉजिटिविटी यह आपण को गति कराऊँच घृणा कराऊँ जिते कार्यक्रम हो आग पछ आप होती उन्नति कर अवनति कर सब विभिन्न प्रकार कार्यक्रम हो आप चेतन सत्तार उपर न्यूट्रल पोजिशन आप साक्षी स्वरूप मस्तिष्क घटुवा मनरे घटुवा विभिन्न प्रकार कार्यकलाप शारीरिक कार्यकलाप एवं इंद्रिय माध्यम अनुभव करते जिते प्रकार जागतिक कार्यक्रम होची से सब को जी अनुभव करुच्ची साक्षी रूप चेतना रूप से होती चैतन्य सत्ता से होती आनंद स्वरूप से दुख सुखर ऊर्ध्वे भावातीत ज्ञानातीत भाव अर्थ मनरे उठिते विभिन्न प्रकार भाव भल भाव मंद भाव क्रोध काम क्रोध लोभ ईर्ष्या जिते सब भाव उठुची जैविक प्रक्रिया हो सब साक्षी एवं सुख दुख जहाँ भी अनुभव हो साक्षी से हूँ आपण तेणु भावातीत ज्ञानातीत आपण ज्ञान आपन पाइले आप इंद्रिय द्वारा किसी ज्ञान ग्रहण करुँच शाब्दिक ज्ञान स्पर्शर ज्ञान चाखिबार ज्ञान विभिन्न प्रकार अच्छी बा आपणकर कर्ण माध्यम शब्दर ज्ञान हो ज्ञानर अतीत ये ज्ञान नथिले भी सी अच्छी गाढ़ निद्रा कौन ज्ञान ना बाह्य ज्ञान शून्य आप होता कि आप भर चेतन शक्ति का ना अच्छी सी गभीर निद्रार
गभीर अवस्था को जी अनुभव करे जे कि कहे काली राति मोर गभीर निद्रा होता सुंदर स्वप्नटीए देखिली तो से स्वप्न अवस्था से गभीर निद्रा अवस्था जदि सी शोई पड़ी थांते ताहले ताहाको अनुभव किए करिथांता। तेणु सी कदा भी शुअंती नहीं अचेतन हुअंती नहीं सदा जाग्रत सदा चैतन्य सत्ता सी कौन विषयर ज्ञान थाऊ बा न थाऊ कौन इंद्रियर अनुभव थाऊ ना थाऊ सी सदा सर्वदा अछंती से सत्य चेतन आनंदयुक्त सुख दुखर ऊर्ध चैतन्य साक्षी स्वरूप सी होउछन्ति आपण निजे। यहाकु जेतले आपण बुझीजिबे आपण भितरे गोटे स्थिरता आसीबो गोटे अप्रभावित हबार गोटे वातावरण सृष्टि हेब। आपण समस्त क्षणिक सुखर क्षणिक उत्तेजनार वशवर्ती न होई आपण स्थिरता प्राप्त करिवे आपण शांति प्राप्त करिवे बा आपण ऑलरेडी से अवस्था अछंती ताको अनुभव करिवे। आशा करुछि ए भिडियोटी आपको भल लगी हृदयस्पर्शी होइथिबो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह युक्तियुक्त होइथिबो बोली आशा करुछि। जदि आपको भल लगी थाए यहाकू लाइक एंड शेयर करंतु अन्य मानकर अवगति निमंते आपणकर छोटिया प्रयासटी अनेक आपणकर उपकार करिवो आपनको आध्यात्मिक मार्गरे मार्गी करिवो आपणकर आत्मज्ञान आपण लाभ करंतु लाभ करने कहले भूल हम आप ऑलरेडी अच्छा से ज्ञान रे ताकू जानतु निज जीवन को सुसंगठित सुमार्जित शांतिमय आनंदमय करंतु यह कही बाणी की विश्राम दौची। प्रणाम सप्रेम जय जी भगवत स्वरूप दिव्य आत्मा।